दीस पयलीं सगळ्या लोकांक खबर आहा की कालांगूट बागा सर्कल व कालांगूट बीच सर्कल जे नाव आता घातला पळय त्या सर्कलाक कितें इश्यू जालो पळय तो ते नाव व्हडलें असल्या कारणान लोकांच्या दोळ्यांनी गेल्ले। आता कितें आहा आमची मिस्टेक जाली थोडी की आमी हे नाव आसा पळय थंय बाले बाले पूण ते धाकटे आहा म्हणून कोणाच्या नजरेन व्हडलें वचोंक ना। पूण त्या एपिसोडा उपरांत खुबशे लोक आमकां मेळोंक येयले आनी तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केलो की आमी प्रशासनाक पंचायतीक MLAक रिक्वेस्ट करची की हे नाव आसा पळय ते काडचें म्हणून। म्हाका दिसता 1.5 वर्स मायज जाले ते नाव थंय आसा। आमदारान विधान केल्लें बागा सर्कलाचें नाव 10 दिसांनी काडटा कित्याक तेणी स्पॉन्सर केला। हांव मानता ही डॉल्फिना असो कोण सर्कल आहा तो बाले म्हणून आहा पळय तेणी स्पॉन्सर केला आसतली पूण तेजें नाव 1.5 वर्स मायज जाले उरलां। हांव न्हू कित्याक पळय तें तूं बारीक पळयशीत जाल्यार ती डॉल्फिनाक तुमी क्लोजअप मारून पळयात ती डॉल्फिनां सामकी कुसल्या इन द सेन्स तेज्यो काती बिती सगळ्यो गेल्या। हांव मागता कालांगूट सरपंच बाब जोजफ आनी आमचो MLA मायकल लोबो हेजे कडेन हे नाव आसा पळय ते बेगीनचे बेगीन काडचें म्हणून। आनी त्या सर्कलाक तो सर्कल सेंट एलेक्स चर्ची फुडल्यान आसा जाल्यार पॅरिश प्रिस्ट आहा आमचो जावं पॅरिश PPC मेंबर आहा तांकां कन्सल्ट करून एक बरें नाव जे सर्कलाक सोंपता पळय तसलें दिवचें। फॉर एग्जाम्पल कालांगूट चर्च स्क्वेअर सेंट एलेक्स सर्कल और कितें जें नांव बरें आसा पळय तें नांव आमची अस्मिताय राखतले आमचे कालांगूटकारपण दाखयतले। ह्या फुडलो आयतार म्हटल्यार तें नांव तेंच्यांनी पयलें काडचें चर्चीक कॉन्फिडन्सान घेवन हेजें नांव डिसायड करचें आनी कालांगूटकाराचें जे आमी जी अस्मिताय आहा ती राखची। हांवें एक लेटर केल्लें आहा पंचायतीक त्या लेटरान हांवें बरयल्लें आसा की हें नांव बेगीनच्या बेगीन काडचें आनी खंयचोच सर्कल खंयची जंक्शनां आसा त्या जंक्शनाक बिल्डरांक जर तर ते स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार तांकां थंयसर एंटरटेन करचें न्हू। कित्याक जर तर आमी एंटरटेन केलें स्लोली आमचें अस्तित्व आहा तें नाश जावन वयतलें आनी कालांगूट विल बी नोन एज इन सम अदर नेम। ओके हे सर्कलाक डॉल्फिन सर्कल म्हणून हाका वळखता सो तुमकां दिसता की हे सर्कलाक डॉल्फिन सर्कल नांव दिवचें कशें? एक म्हाजो थॉट प्रोसेस कालांगूट चर्ची फुडल्यान आसा जाल्यार लेट्स गिव चर्च ऑल्सो इम्पॉर्टन्स। डॉल्फिनां ती बरी दिसता ना न्हू कोण म्हणटा डॉल्फिनां काडची जोजफानूच ती घातलेली डॉल्फिनां पूण आतां ट्युरिस्टूय कन्फ्यूज जाला ताका डॉल्फिन सर्कल म्हणपाचें काय बाले म्हणपाचें पळय तें एक नांव आसचें जे आमचे कोळंगूटकारपण राखता पळय तें। आनी म्हाज्या हिशोबान जर तर सेंट एलेक्स चर्ची फुडल्यान आसा जाल्यार सेंट एलेक्स चर्चीचें नांव चर्च स्क्वेअर कितें तरी नांव घालून बाबा ह्या जंक्शनाक त्या नांवान वळखचें ही आमची इत्सा। तुवें आतां 8 दिसाचो अल्टिमेटम दिल्लो आसा सो 8 दिसांनी सपोज काडूंक जाय तुमचो नेक्स्ट स्टेप आमी तें नांव स्वता काडटले आनी तें स्वता काडपाक म्हाका तर भितून भितर उडयलो पुलीस स्टेशनाक म्हाका कांय एक प्रॉब्लम ना। कित्याक कालांगूटाक लागून हांव 4 दीस पर्यंत बसपाक रेडी आहा जेलीन। हें नांव गेली म्हाका दिसता फेब्रुवारान तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें ह्या फुडल्या फेब्रुवारान 2 वर्सां सोंपता तेणी एडवर्टायज केलो तितलो पुरो तेजें नांव काडा PPC पॅरीस कालांगूट पॅरीस तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन एक बरें नांव सुचोवचें आनी थंय घालचें।